प्रत्येक जीव बंची रहिबापई खाद्य उपर निर्भरशील। तेबे से प्राणी हो अथवा उद्भिद हो समस्ते निज निजर खाद्य खाइकी ही बंची था। तेबे आमे खाद्य दृष्टि जीव मानू दुई प्रकार श्रेणी रे विभक्त करछंती। गोटे होची स्वभोजी आ गोटे होची परभोजी। तेबे समस्त प्राणी माने परभोजी किंतु समस्त सबुज उद्भिद स्वभोजी उठंती। तेबे एमाने किपरि निजर खाद्य प्रस्तुत करती से प्रक्रिया विषय बुझा आउ से प्रक्रिया को कौन कहे कौन कहुए ताहा मध्य बुझा। तेबे हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आम आलोक श्लेषण प्रक्रिया उपर बुझा आउ ताकू मन रखा चेष्टा करवा। तेबे चलो आरंभ करवा आमर यही विषय वस्तु को। एठी दिया जाइथिबा चित्र रे बुझिबा को टेके चेष्टा कर। देख यही होची उद्भिद। ए उद्भिद कौन करछि ना चेर साहाय्य रे माटी कौन नौची ना जल नौची, वाटर फ्रॉम सॉइल। जल नौची कोड़ी की ना पत्र निकट को। वायुमंडल कौन नौची ना CO2 नौची कि नहीं। यही जल आ CO2 मिसेकी कौन करछि ना सूर्यालोकर उपस्थिति रे आउ ए पत्र रसी किए सबुज कणा बा हरित लवक बा क्लोरोफिल अच्छी। यही अंगारकाम्ल और जल को सूर्यंकर आलोक शक्ति को मिसाई कौन करछि ना से रासायनिक शक्ति रे परिणत करथाए। से रासायनिक शक्ति ना कौन ना ग्लूकोज। ता सहित एठी पत्र पृष्ठ रे जलर विघटन करिकी कौन करथाए ना ए पत्र पृष्ठरु अम्लजान को वायुमंडल को छाड़ी थाए। यही प्रक्रिया को आमे बुझिबा। बुझिला। तेबे देख बिले आलोक श्लेषण प्रक्रिया कौन ताहा बुझिबा को चेष्टा करिबा। देख उद्भिद मानकर हरित कणिका माने क्लोरोफिल अणु बा सबुज कणिका हैला। उद्भिद मानकर हरित कणिका द्वारा आलोक शोषित होई जल और अंगारकाम्लर संजोग रे श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुति हेबा प्रक्रिया को आलोक श्लेषण कहती। उद्भिद मानकर कौन होची ना हरित कणिका द्वारा आलोक शोषित होई जल और अंगारकाम्लर संजोग रे श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुति हेबा प्रक्रिया को आलोक श्लेषण कहती। आउ आलोक श्लेषण प्रक्रिया द्वारा सबुज उद्भिद काहा माध्यम रे दृश्यमान आलोक शक्ति को रासायनिक शक्ति रे परिणत करता है ना उद्भिदर सबुज कणा बा क्लोरोफिल माध्यम रे दृश्यमान आलोक शक्ति को जो सूर्यंक ठारू आसुची दृश्यमान आलोक शक्ति बा जो आमर 7 रंग आसुची से आलोक शक्ति आसी से आलोक शक्ति को कौन करछि ना रासायनिक शक्ति रे रूपांतरित करने सहित परिवेश जो ग्रहण करथिबा अंगारकाम्ल और जल को उपयोग करी सरल शर्करा बा ग्लूकोज जातीय खाद्य प्रस्तुत करता है किए सबुज उद्भिद। बुझिला। तेबे एबे उद्भिद जो रोसई कार्य करछि माने को कार्य खाद्य प्रस्तुति सेटा को आमे रोसई कार्य सहित प्रस्तुत कर सुनिया पई आमे किछि आम परिवेश सहित आमर कि चतुर्पार्श्व सहित आमे इनवॉल्व करिब कि बुझिबा को चेष्टा करिबा जाद्वारा मन रहिबा को चेष्टा करिबा। देख आधार और संस्था प्रत्येक प्रक्रिया पई एक आधार और संस्था दरकार। जेपरिकी आमर रोसई घर आम रोसई घर होछि जेमिति आधार ओ व्यवहृत चुली हांडी करेई आदि होछि संस्था। ए संस्था मानक नेकी ही आम रोसई घर चली पारे। सेहीपरि सबुज उद्भिद रे आलोक श्लेषण पई व्यवहृत आधार होछि किए ना सबुज पत्र बा रोसई घर होछि किए सबुज पत्र। तेबे पिला माने एई पत्र विषय आरंभ करने पूर्व देखि नबा ए पत्रर विभिन्न अंश आ बुझिबा को चेष्टा करिबा मन रखिबा मध्य चेष्टा करिबा। देख पिले एठी देखुच एठी गोटे पत्र दिया जायछि चित्रटीए। ए पत्र को जते बेले आमे माइक्रोस्कोप करि देखिले माइक्रोस्कोप रे बा अणुवीक्षण यंत्र जते देखिले तबे आपको जूम करा देख एटा कौन ना त्वचा आवरण बा क्यूटिकल। एटा कहछि कौन त्वचा आवरण बा
क्यूटिकल। अपर एपिडर्मिस माने उपरर अधित्वचा। आउ एठे दीटा पारेनकाइमा सेल अच्छी। पारेनकाइमा कोष बा पारेनकाइमा टिश्यू गुड़िक अच्छी। एकाधिक कोषर समाहार को आम टिश्यू कहवा। तेबे एठी दुई प्रकार टिश्यू अच्छी कौन ना पालिसेड पारेनकाइमा टिश्यू आ गोटे स्पंजी पारेनकाइमा टिश्यू मध्य अच्छी। देखिपार्छ एटे ग्रीन ग्रीन सदृश्य ए देखुच एगुड़ा कहते कौन पालिसेड मेजोफाइल सेल्स बा पालिसेड पारेनकाइमा टिश्यू। आउ गोटे प्रकार अच्छी देखो ये यहाँ हूँ कौन स्पंजी पारेनकाइमा टिश्यू। ए स्पंजी पारेनकाइमा टिश्यू रे उद्भिदर पत्र तैयारी होता खाद्य गुड़िक कौन होता है ना संचित हो रही थाए। ता सहित दीटा संभाई टिश्यू मध्य अच्छी जटिल टिश्यू जहाँकि नवम रे आम पढ़ी कौन जाइलेम आ फ्लोएम। जाइलेम चारि प्रकार सरल टिश्यू सरल कोष अच्छी आउ फ्लोएम रे मध्य सेमि चारि प्रकार सरल कोष अच्छी। तबे ये देखुच ये जाइलेम क्या कहुच्छी ना देख ऊपर पार्ट देख जाइलेम देख रेड रेड कलर दि जाइए। ये कौन जाइलेम जे कि जल परिवाहित करथाए। फ्लोएम देख तलटा देख ग्रे कलर अच्छी। एजा देखिए कौन यहाँ हूँ फ्लोएम टिश्यू। ये फ्लोएम टिश्यू बाट दे कौन होची ना पत्रर जो खाद्य गुड़िक उद्भिदर विभिन्न अंश को जाऊँगी बुझला। जाइलेम खाद्य जल परिवहन फ्लोएम खाद्य कौन फ्लोएम कार्य कौन खाद्य परिवहन है। तो आशा करुच्ची पिला मानकर ए पत्र विषय किसी धारणा क्लीयर हो जाइथिबो। उपरटा कौन ना उपरटा हूँ कौन त्वचा आवरण बा क्यूटिकल। आउ ता पाखरे अच्छी किए ना अपर एपिडर्मिस माने उपरर अधित्वचा अच्छी। आउ एठी कौन अच्छी ना पालेसाइड पारेनकाइमा आउ गोटे स्पंजी पारेनकाइमा। ए दिरा हूँ पारेनकाइमा टिश्यू जोड़े कि खाद्य संचित होची है कोड़े ना स्पंजी पारेनकाइमा रे अधिक खाद्य संचित होची। आउ ए जो टिश्यू गुड़ी देखुच संभाई टिश्यू गुड़िक गोटे जाइलेम आ गोटे फ्लोएम देखिपाच ना। ए रेडा कौन ना जाइलेम टिश्यू आ तलटा कौन से हूँ फ्लोएम टिश्यू है। तापर देखा तेरे देख पिला माने पत्र विषय रे जान नबा टिके। सबुज पत्रर पृष्ठरे छोट छोट रंध्र बा कणा थाए। एगुड़ी को कौन कह जाए स्तोम बा स्टोमाटा कह जाए। आउ एई स्तोम बा स्टोमाटा देई परिवेश और पत्र मध्य कौन विनिमय घटी थाए ना अंगारकाम्ल और जलीय बाष्पर विनिमय घटी थाए बुझिला। ता सहित सबुज पत्रर अंतर्गठन अंतर्गठन माने जो भीतर पटड़ा जो केमिति बना जाइछि बा केमिति गठन होइछि सेटा सब कौन चित्र रे आमे देखिले किपरि सबुज रंगयुक्त पालिसेड पारेनकाइमा और स्पंजी पारेनकाइमा टिश्यू द्वारा गठित होइछि नुह कि आमे देखिलेनि कि जो सबुज रंगर आमे पालिसेड पारेनकाइमा टिश्यू और स्पंजी पारेनकाइमा टिश्यू आमे चित्र देखिथिले। तापरे पत्र भितर थिबा एही दुई प्रकार पारेनकाइमा टिश्यूर कोष भितर किए रहुची ना क्लोरोप्लास्ट नामक अंगिका रही थाए। ए दीटा जो पारेनकाइमा टिश्यू अच्छी ये कौन आ भितर किए अच्छी ना क्लोरोप्लास्ट नामक अंगिका रही अच्छी है। यही क्लोरोप्लास्ट रे आउरी मध्य अनेक अंश अच्छी। क्लोरोप्लास्ट रे थिबा रस को कौन कह जाए स्ट्रोमा कह जाए। ये क्रोमा होइछि स्ट्रोमा हम बुझला। सेपरी एही रस रे आउ कौन कौन अच्छी ना एही रस रे विभिन्न प्रकार संतरक एंजाइम अच्छी। संतरक बा एंजाइम मध्य ए क्लोरोप्लास्ट स्टोमा रस रे भरी होइकी रही अच्छी। तो बुझिल पिले एक मार्किया क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट आसीबो। क्लोरोप्लास्ट रे थिबा रस को कौन कह जाए स्ट्रोमा कह जाए। सेपरी से रस रे कौन कौन अच्छी से स्ट्रोमा रस रे ना विभिन्न प्रकार संतरक अच्छी बा एंजाइम अच्छी आउ विभिन्न प्रकार पोषक मध्य भर रही है। तापरे देख स्ट्रोमा रस रे केतेक उपादान भासमान अवस्था थाए। ए स्ट्रोमा रस जितेबाला गोटे पोखर पानी भली थिले ता भितर किसी माछ भली बा जेकोसी जिनस भली कौन भासमान अवस्था किसी जिनस अच्छी से जिनस कौन ना एथि मध्य कौन ना अधिक परिमाण रे थिबा एई क्लोरोप्लास्टर जो गठन एकक जहाँ को थाइलाकॉइड कह जाए। यही थाइलाकॉइड थाए। ए थाइलाकॉइड किपरि ना दुई स्तरीय झिल्ली सदृश थाइलाकॉइड थाए। क्या भितर थाए ना स्ट्रोमा रस रे। स्ट्रोमा रस रे केतेक उपादान भासमान अवस्था थाए सेगुड़ा कौन ना दुई स्तरीय झिल्ली सदृश थाइलाकॉइड सबू थाए बुझिला।
एठी देख पत्रर टिके भल भाव देखि नबा विभिन्न अंश देख एठी पत्रर किछि अंश को निया जायछि ऊपर देखि पारछ ऊपर कौन अच्छी ना ऊपर अच्छी आर अधित्वचा नुह कि देख ऊपर अधित्वचा आउ निम्न अधित्वचा अच्छी ता सहित आउ कौन अच्छी ना ए भितर स्टोमाटा गुड़िक देख स्टोमाटा गुड़ किपरि होल रूप अच्छी देखिपार ना स्टोमाटा देखिपार यह हूँ स्टोमाटा सेपरी फ्लोएम टिश्यू कोड़ा ना देखुच ये कौन अच्छी ना किसी ग्रीन सदृश किसी कलर देखा जाଉଛି समबाय टिश्यू एटा कहते कौन फ्लोएम टिश्यू जाइलेम टिश्यू देखुच किसी पिंक कलर टिश्यू समूह अच्छी आउ ए भितर देखिपार भितरटा ए भितरटा कौन ना ए भितरटा हूँ आमर आमर पारेन्काइमा टिश्यू गुड़िक बुझिला देखिपार सेपरी पारेन्काइमा टिश्यू भितर थिबा आमर क्लोरोप्लास्टर गठन को मध्य देखिबा ए क्लोरोप्लास्ट देखुच ना दुई झिल्ली युक्त ए क्लोरोप्लास्ट गुड़िक ए क्लोरोप्लास्ट भितर जो एमती सब किसी तरल तरल पदार्थ अच्छी सेगुड़ा कौन कौन ना मोटा तरल रसटा को स्ट्रोमा कह जाए ए भितर सब जो चारि पाखरे कौन तरल बा अर्ध तरल अवस्था किसी अंश अच्छी से कौन कहते स्ट्रोमा ता सहित ए स्ट्रोमारस भितर किसी थाइलाकॉइड अच्छी से थाइलाकॉइड थाक देखुच ए थाइलाकॉइड गुड़िक परस्पर थाक होते थाक थाक होते कह कौन ग्रानम बा ग्राना कहवा किंतु एबे कौन ना प्रत्येक थाइलाकॉइड थाका सहित किसी द्विस्तरीय पतला थाइलाकॉइड मध्य संयुक्त होइछि देखिपारछ एगुड़िक एजा मध्य कौन थाइलाकॉइड ए जाक थाइलाकॉइड ए समय थाइलाकॉइड किंतु थाइलाकॉइड थाकटा को आम कहबा ग्राना आउ प्रत्येक थाइलाकॉइड थाक को आउ गोटे बड़ थाइलाकॉइड संयोग करथाए नुह कि आउ ए क्लोरोप्लास्टर दीटा झिल्ली को बुझिल आउटर मेम्ब्रेन माने बाह्य झिल्ली आउ इनर मेम्ब्रेन माने अंत झिल्ली है एठी ही कौन होता है ना आमर आलोक संश्लेषण प्रक्रिया संपादित होची है पत्रर ए भितर ही बुझिला एबे देख पिला माने थाइलाकॉइड विषय जानिबा थाइलाकॉइड दीर्घ लंबा दीर्घ माने कौन लंबा सरू और चेप्टा थली सदृश यही थाइलाकॉइड थलीर भितर स्थान को कौन कह जाए ना ल्यूमेन कह जाए जो थाइलाकॉइड जो जमी कॉइन सदृश होती मझे किसी फांका स्थान थाए से ही भितर स्थान कौन कह जाए ना लुमेन कह जाए तापरे केतेक स्थान रे छोट थाइलाकॉइड थाक थाक होई सज्जित हो रही थाए एभली थाक को ग्राना कह जाए मुझे कही ना थाइलाकॉइड थाक गुड़ी कौन कह ना ग्राना कह सेपरी ग्राना गुड़िक लंबालिया थाइलाकॉइड द्वारा संयोजित होता कि जो थाइलाकॉइड थाक गुड़िक जो दि जाइथिला सेगुड़िक कौन एमती 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 थे सब जा आ सहित कौन ना संजोग होते एमती बड़ बड़ थाइलाकॉइड संजोग होते तो सहीटा हूँ कौन ना लंबालिया थाइलाकॉइड द्वारा परस्पर संयुक्त होते तापर देखिबा साधारण भाव में देखा गले क्लोरोप्लास्ट रे थिबा स्ट्रोमा रसरे उभय ग्राना और थाइलाकॉइड रही था माने क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा रसरे थाइलाकॉइड थाक रहा सहित लंबालिया एकाकी थाइलाकॉइड मध्य देखा जाती बुझिला तबे सेथिपई एडी कहि कोन ना क्लोरोप्लास्ट रे थिबा स्ट्रोमा रसरे उभय ग्राना और थाइलाकॉइड रही था है तापरे थाइलाकॉइड प्रत्येक झिल्ली स्तर रे कौन कौन सबू अच्छी ना क्लोरोफिल अच्छी प्रोटीन अणु अच्छी लिपिड अणु अच्छी एमती बृहत अणु गुड़िक सब सजई होइकी रही एही भली गठनयुक्त थाइलाकॉइड और क्लोरोप्लास्टर स्ट्रोमा रस कौन तैयारी करथांती ना आलोक श्लेषण संस्था तैयारी करथांती किए किए आलोक श्लेषण संस्था तैयारी करथांती ना गठनयुक्त थाइलाकॉइड और क्लोरोप्लास्टर स्ट्रोमा रस मिसी कौन करथांती ना आलोक श्लेषण संस्था सृष्टि करथांती वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एबे आमे आलोक श्लेषण प्रक्रिया को पूरा फुल डिटेल पढ़िबा देख आलोक श्लेषण प्रक्रिया को जानिबा पई विभिन्न परीक्षा करा जायछि एहा मते दुईटी मुख्य परीक्षार सिद्धांत गुरुत्वपूर्ण अटे ना कौन ना प्रथम सिद्धांत एफ ब्लैकमैन बा फ्रेडरिक ब्लैकमैन 1905 मसीह जणाइथिले से प्रक्रियात्मक परीक्षा द्वारा जणाइथिले जे आलोक श्लेषण दुईटी सह प्रक्रिया द्वारा संपादित हुए
ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସେ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଯେଉଁ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି, ସେ ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେବେ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କିଏ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ନା ଏଫ୍ ବ୍ଲାକମ୍ୟାନ୍ ବା ଫ୍ରେଡରିକ୍ ବ୍ଲାକମ୍ୟାନ୍। କେଉଁ ମସିହାରେ? 1905 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ସହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଲୋକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଏହାକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ କରୁଛି ନା ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଲାଇଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କ'ଣ? ଅନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଆଲୋକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିନଥାଏ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବୁଝିଲା? ବା ଡାର୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣର ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆସିଥିଲା। ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଏ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା ନା ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣର ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ଏଇଟା କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ? ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ। ତେବେ ଦେଖ, ଏଥିରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳର ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟାରେ ଜଳରୁ ଆସୁଥିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବିଜାରିତ ହୁଏ ଏବଂ ସରଳ ଶର୍କରା ସଂଶ୍ଳେଷିତ ହେବା ସହିତ ଅମ୍ଳଜାନ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି, ଏ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଜଳ ସଂଯୋଗ ଘଟିକିରି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସରଳ ଶର୍କରା ତିଆରି ହେଉଛି, ତା ସହିତ ଜଳ ଅଣୁ ନିର୍ଗତ ହେବା ସହିତ ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହେବା କଥା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଏ ପରୀକ୍ଷାଟାକୁ କିଏ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ନା 1931 ମସିହାରେ ଭନ୍ ଲିଲ୍ ଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା କି ଏଠି ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। କେଉଁ ଯୋଗୁଁ ନା ଜଳ ଅଣୁର ବିଘଟନ ଯୋଗୁଁ ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଭନ୍ ଲିଲ୍ କହିଥିଲେ। ହେଲା। ତେବେ ଭନ୍ ଲିଲ୍ଙ୍କର ମତ କ'ଣ ନା ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଳ ଅଣୁର ବିଘଟନ ଦ୍ୱାରା ଅମ୍ଳଜାନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ଭନ୍ ଲିଲ୍ କହିଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖ ରବର୍ଟ ହିଲ୍ କ'ଣ କହିଥିଲେ। ରବର୍ଟ ହିଲ୍ 1937 ମସିହାରେ ଉନ୍ନତମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିକଳ୍ପନାଟିକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ। ମାନେ ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସେତେବେଳକୁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ତାଙ୍କେ ଟିକେ ଉନ୍ନତମାନର ପରୀକ୍ଷଣ କଲେ। ଆଉ ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ କ'ଣ ନା କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଛି, ଏହି କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗ୍ଲୁକୋଜ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଛି ଉଦ୍ଭିଦର, ଇଏ କ'ଣ କରେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମର ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ବା ଗ୍ଲୁକୋଜ ସେଥିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ନା ଏଥିପାଇଁ 6ଟି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅଣୁ ବା 6CO2 ଏବଂ 12ଟି ଜଳ ଅଣୁ ଦ୍ୱାରା ଏଠି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା। ତ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ନା 6ଟି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅଣୁ ସହିତ 12ଟି ଜଳ ଅଣୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ରବର୍ଟ ହିଲ୍ ଦେଇଥିବା ସେ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣଟା ଟିକେ ବୁଝିନିଅ। ଦେଖ, 6ଟି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅଣୁ ସହିତ 12ଟି ଜଳ ଅଣୁ ମିଶିଛି। ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି, ତା ସହିତ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ବା ସବୁଜ କଣାର ସହାୟତାରେ କ'ଣ ବନିଛି ନା ଗ୍ଲୁକୋଜ ବନିଛି C6H12O6। ତା ସହିତ 6ଟି ଜଳ ଅଣୁ ଆଉ 6ଟି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅଣୁ ମଧ୍ୟ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଣୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହୋଇଛି। ହେଲା। ଏ ସମୀକରଣଟାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। 6CO2 + 12H2O ସନଲାଇଟ୍ ଆଉ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରୁଛି C6H12O6 ବା ଗ୍ଲୁକୋଜ ବନିଛି, ତା ସହିତ 6ଟି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଅଣୁ ବାହାରିଛି, ତା ସହିତ 6ଟି ଅମ୍ଳଜାନ ଅଣୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହୋଇଛି। ହେଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ସହକାରକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହାକି ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପିଲାମାନେ ନାଁ ହେତୁ ରଖିଥିବେ। ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ ଆଲୋକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବୁଝିଲା। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ସେଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିନିଅ। ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍, ଜଳ ଓ ଆଲୋକ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍, ଜଳ ଓ ଆଲୋକ, ଏ ତିନିଟା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଣୁ ଯେଉଁ ପତ୍ରରେ ଥିବା ଯେଉଁ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରନ୍ତି
ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକ ରଶ୍ମିକୁ ଶୋଷଣ କରି ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହ ଜରିଆରେ ସେ ଯେଉଁ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଭିତରେ ଅନେକ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଣୁ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କରି ସେଥିରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିବ ନା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଇ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇକରି ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଣୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କ'ଣ କରିବ ନା ସିଏ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଲା ପରେ ତା ପାଖାପାଖି କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଣୁକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବେ ନା ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇକରି ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ବୁଝିଲା? ଶେଷରେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ କ'ଣ କରେ ନା ଆଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚେ। ଆମର ପତ୍ରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ P700 ଆଉ ଗୋଟେ P680, ମାନେ P700 ଗୋଟେ ଆଉ P680 ଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଆଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ PS1 ଓ PS2 ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେବେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇକି ଆଲୋକ ରଶ୍ମିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଯେଉଁ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇକି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟିଏ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଣୁରୁ ଅନ୍ୟ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଣୁକୁ ତାପଯାକ ବା ଆଲୋକ ଯାକ କ'ଣ କରନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ସମସ୍ତ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଗଲା ପରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ପରିଶେଷରେ କେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତି ନା ଆଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ର ବା PS1 PS2 ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ତ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଣୁଟା ପ୍ରଥମେ କାହା ପାଖକୁ ଯାଇଥାଏ ନା P700 ବା ଫୋଟୋ ସିଷ୍ଟମ୍ 1 ପାଖକୁ ଯାଇଥାଏ। ହେଲା, ଆଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ର 1 ବା P700 ବା ଫୋଟୋ ସିଷ୍ଟମ୍ 1 ସେଇ ତିନିଟି ଯାକ ନାଁ ଗୋଟିଏ। ବୁଝିଲା? ୟା ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଏ ଯେଉଁ ଫୋଟୋ ସିଷ୍ଟମ୍ 1 ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଣୁ ହିଁ। ହେଲା, ଏହାଦ୍ୱାରା ସେହି କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ଟି ଉଦ୍ଦୀପିତ ହୁଏ ଓ ତାଠାରୁ ଏକ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଅସ୍ଥିର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହାରି ଆସେ। କାଠୁ ଫୋଟୋ ସିଷ୍ଟମ୍ 1ରୁ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଟି କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇକରି ବାହାରି ପଳେଇ ଚାଲି ଆସିବ। ବାହାର ଚାଲି ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ଟି ଜାରିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳାଇବ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଯେକୌଣସି ଅଂଶରୁ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହାରିଲା ସେ କ'ଣ ହୋଇଯିବ ଜାରିତ ହେବ କି ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଣୁଟା ବା ଫୋଟୋ ସିଷ୍ଟମ୍ 1ଟା କ'ଣ ହେଲା ଜାରିତ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଟା ବାହାରିଲା ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖ ସେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଟି ବିଭିନ୍ନ ବାହକ ଅଣୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଗତି କରି ପରିଶେଷରେ ଏକ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ସିଏ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥିଲା ପତ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ, ତାପରେ ଗଲା କୋଡ଼ି ନା ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ ପାଖକୁ ଯିଏକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସେଇ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ ପାଖକୁ ଗଲା। ହେଲା, ସେ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସହକାରକ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ସେହି ଶେଷ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସହକାରକ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ସହକାରକର ନାଁ କ'ଣ ନା ସେ ସହକାରକର ନାଁ ହେଉଛି NADP+, ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ୁ ନା ତାକୁ ପଢ଼ୁ ନିକୋଟିନାମାଇଡ୍ ଆଡେନାଇନ୍ ଡାଇନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍, ଯିଏକି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଗରୁ ଅଛି। ହେଲା, এই ইলেকট্রনটা আসলে କ'ଣ ହେବ ସିଏ ବିଜାରିତ ହେବ ନାହିଁ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଫୋଟୋ ସିଷ୍ଟମ୍ 1 ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍କୁ ଲସ୍ କଲା ସେ କ'ଣ ହେଲା ଜାରିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଟା ଆସିକି କ'ଣ କଲା କାହା ପାଖରେ ମିଶିବ ନା ଗୋଟେ ଜାରିତ ଅଣୁ ପାଖରେ ମିଶିଲେ ହିଁ ସେ ବିଜାରିତ ହେବ। ଦେଖ ତେବେ ସେ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ କିଏ ନା NADP+। এই NADP+ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଟା ଆସିଲା ସେ କ'ଣ ହୋଇଛି ଦେଖ NADP+ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଜାରିତ NADPHରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ହେଲା, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ'ଣ ନା ଏ କାମ ସରିଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରଥମ ଆଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଶୂନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଟା ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ତା ପାଖକୁ କେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଯିବ ଦେଖ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଟା ଏମିତି ଯିବ ନା ତାହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଯାହାର ନାଁ କ'ଣ P68 ବା ଫୋଟୋ ସିଷ୍ଟମ୍ 2। ଏହି ଫୋଟୋ ସିଷ୍ଟମ୍ 2ରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଟି ଆସିବ କାହା ପାଖକୁ ନା ଫୋଟୋ ସିଷ୍ଟମ୍ 1କୁ ଆସିବ। ତେବେ ଏ ଫୋଟୋ ସିଷ୍ଟମ୍ରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଟା କେମିତି ବାହାରିବ ନା ଏ ଫୋଟୋ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ 2ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେଠି ହେଉଛି ଫୋଟୋଲାଇସିସ୍। ଫୋଟୋଲାଇସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନେ ଜଳ ଅଣୁର ବିଘଟନ ହେଉଛି କେଉଁଠି
ନା PS2 रे बा फोटो सिस्टम 2 रे कौन होची जल अणुर विघटन होची। आउ जल अणुर विघटन हला मीन्स से कौन हो ना सेठू इलेक्ट्रॉन रे मुक्त हो। इलेक्ट्रॉन मुक्त हेले सी जाई कोड पहुँचब ना फोटो सिस्टम 1 रे पहुँचब नुह कि फोटो सिस्टम 1 रे जो शून्यता इलेक्ट्रॉन शून्य देखा जाता है किए दौची फोटो सिस्टम 2 दौची। आ फोटो सिस्टम कौटू आणुची ना फोटो सिस्टम पाखे जल अणु को भांगार कैपेसिटी अच्छी। आ जल अणु को भांगिले से कौन हम से जल अणु गोटे इलेक्ट्रॉन बाहर से इलेक्ट्रॉन कौड़ी जीव फोटो सिस्टम 1 को आउ अम्लजान जाए कौन हम मुक्त हम बुझिल। तेबे देख यह द्वारा PS2 बा फोटो सिस्टम 2 रे थाइलाकॉइड परिवेश रे जल अणुर आलोक विश्लेषण हुए बा जल अणुर विघटन हुए। एथिरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और अम्लजान निर्गत हुए। इलेक्ट्रॉनटा जीव एटा कोड़ी की ना P700 को जीव आउ ए अम्लजान जा मुक्त हो जीव आ ए प्रोटॉन जाक कौन रहिबो ये गच्छित हो रहियो कोड़े ना आमर जो थाइलाकॉइड जो लुमेन अच्छी ता भितर ए प्रोटॉन गुड़िक कौन हम ना गच्छित हो रहियो। अम्लजान गला वायुमंडल को इलेक्ट्रॉनटा गला PS1 को आ प्रोटॉन जाक कौन हम सब जमा हम कोड़े जमा हम ना थाइलाकॉइडर से लुमेन भितर। देख पिले ए डायग्रामटा देखियो चेष्टा कर। देख क्लोरोप्लास्ट स्टोमा भितर ए सब जाक अच्छी ये देखुच ए क्लोरोफिल अणु गुड़िक या सब जाक कौन ना क्लोरोफिल अणु गुड़िक बुझला। एठी कौन होची जेतेबेले क्लोरोफिल अणु गुड़िक कौन हम ना उत्तेजित हेबे उत्तेजित हेले कौन हम ना आमर P700 जे फोटो सिस्टम 1 देखु जोड़े P700 एठी प्रथम पहुँचला एठू गोटे इलेक्ट्रॉन मुक्त होला पर कौन होची ना ये जारित अवस्था बुलाइला आउ ये जगह क्या सहित मिसला ना हेडी जारित NADP सहित मिसिकी हेचुरा कौन है ना विजारित NADPH तैयारी कला। तो एठी P700 कौन करछि आलोक शोषण संस्था 1 ये इलेक्ट्रॉन हरेकी विजारित हो जाइछि। ए विजारित होला पर ये तो सेमती अच्छी आउ जो ए जो H आयन बा इलेक्ट्रॉन जो बाहर थिला सी जारित NADP प्लस सहित मिसिकी कौन होइछि विजारित हो जाइछि जहाँद्वारा सी NADPH गोटे उच्च शक्ति संपन्न विजारित अणु रे परिणत हो जाइछि। आउ ये जो जारित होइछि आकु गोटे इलेक्ट्रॉन आवश्यक आकु किए दब ना आकु देवा पई आउ जण अछि किए ना फोटो सिस्टम 2 बा P680 ये क्यों करिवो ना ये जो माटर जो जल आसीथिबो से जल कौन करियो भांगी देव H2 को भांगी देखती H प्लस आउ O2 भांगी ता सहित इलेक्ट्रॉन मध्य बाहरी ए इलेक्ट्रॉनटा कौन हम ना धीरे धीरे आसी कोड पहुँचब ना PS1 रे पहुँची आउ एमती लगातार भावे ये इलेक्ट्रॉन लॉस करथिबो एमती NADP प्लस रु NADPH होतुबो आ ये लगातार इलेक्ट्रॉन दउथिबो कोडी की ना जल अणु भांगी ए जो PS2 रे जल अणुर विघटनटा को जदि कौन ना फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बा आलोक विश्लेषण बोली कहा जाए। तो मत क्वेश्चन आसीबो आलोक विश्लेषण क्या कहा जाए ना लिखिदेव क्लोरोप्लास्ट थिबा आलोक प्रतिक्रिया केन्द्र 2 रे जल अणुर विघटन द्वारा कौन होता है ना अम्लजान मुक्त होगा सहित कौन होता है ना इलेक्ट्रॉन मध्य निर्गत होता है। यही प्रक्रिया को कह कौन आलोक विश्लेषण बा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ता सहित आउ टिके बुझिनियो जेतेबेले एइडा तो हला सेपरि आउ गोटे मध्य अछि फोटोक्रम जे कि आउ गोटे क्लोरोफिल अणु अछि सी कौन करे ना सी ए जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अणु सहित कौन करे ना आमर गोटे निम्न विजारित ADP अणुटा को से कौन करे ATP रे परिणत करे। ADP रो फुल फॉर्म कौन ना आडेनोसाइन डाइफॉस्फेट माने दीटा फॉस्फेट अणु अच्छी विजारित दीटा फॉस्फेट अणु आउ गोटे फॉस्फेट मिसिले कौन हम आडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कर दिए। ये NADP प्लसटा NADPH होता है आउ ए ADP अणुटा जे कि ये मध्य गोटे कौन ना ये गोटे मध्य निम्न शक्ति संपन्न जारित अणुटा ये फॉस्फेट को ग्रहण करी कौन करे ना सी मध्य गोटे उच्च शक्ति संपन्न ATP रे परिणत हो जाए बुझिला। आउ एही NADPH आउ ATP मिसिकी कौन करती ना आलोक प्रक्रियार मुख्य प्रोडक्ट जार नाम होची आलोक श्लेषण शक्ति बा एसिमिलेटर पावर गठन करती है।
जो आलोक प्रक्रिया रे कौन मुख्य प्रोडक्ट बाहर थाए उत्पाद कौन बाहर थाए ना आलोक श्लेषण शक्ति बाहर थाए यही NADPH आउ ATP मिसिकी कौन करती ना आलोक श्लेषण शक्ति गठन करथांती। जो कथा को मुझे बुझेली ताहा इठे वे पॉइंट वाइज बुझा देख। तो आम जानी कौन जो PS2 रे जो प्रोटोन अणु गुड़िक जो जितेबाला सब जो मुक्त होची से गुड़ा कोड रह देख थाइलाकॉइड रे इलेक्ट्रोन रो चलन द्वारा थाइलाकॉइड थली भितर बा लुमेन रे अधिक प्रोटोन जमा हुए। मु कही प्रोटोन गुड़िक कौट जमा हम ना थाइलाकॉइड रो लुमेन भितर थाइलाकॉइड थली भितर बा लुमन ता भितर ए प्रोटोन जाक जमा हम। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅବକ୍ରମ ବା ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଫୋର୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କାହା ଭିତରେ ସେ ଥାଇଲାକଏଡ଼୍ର ଲୁମେନ୍ ଭିତରେ। ଆଉ ଏହି ବଳକୁ ଉପଯୋଗ କରି କମ୍ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଆଡେନୋସାଇନ୍ ଡାଇଫସ୍ଫେଟ୍ ଯେଉଁ ଏଡିପିଟା କହୁଥିଲି ଏଡିପିଟା ଯେଉଁ ଏଟିପିରେ ପରିଣତ ହେବ ଏହି ପ୍ରୋଟୋନ୍ ବଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏଟିପିରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଦେଖ ଏହି ଅବକ୍ରମ ବଳକୁ ବିନିଯୋଗ କରିକି ଏଡିପିଟା ଇନଅର୍ଗାନିକ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ସହିତ ମିଶିକି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଟିପିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ନୁହଁ କି ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଥିଲି ମୁଁ କିପରି ଏଡିପିଟା ଏଟିପିରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସେଇ ଏଡିପିଟା ଏଟିପିରେ ପରିଣତ କାହା ଯୋଗୁଁ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟୋନ୍ ସକ୍ଷମ ବଳ ଯୋଗୁଁ ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଅଣୁ ସହିତ ମିଶିକି ସେ ତିଆରି କଲା ଏଟିପି। ତାପରେ जो आर टोटाल एम कौन यही आलोक प्रक्रियार सेटा कहुए। देख मोटो उपरे कहवाक गले आलोक प्रक्रिया रे आलोक शक्ति द्वारा क्लोरोफिल रे जलर आलोक विश्लेषण घटी कौन होती ना NADPH और ATP गठित होगा सहित अम्लजान मुक्त होती है। आलोक प्रक्रिया रे क्लोरोफिल रे जलर आलोक विश्लेषण बा जल अणुर विघटन घटी ता सहित NADPH ATP तैयारी होती आउ अम्लजान मुक्त होती है। आउ NADPH और ATP उभय मिसिकी आलोक श्लेषण शक्ति गठन करथांती है। यही आलोक श्लेषण शक्ति कौटी विनियोग हम ना अंधकार प्रक्रिया रे विनियोग हम कौन ना अंगारकाम्ल को ग्लुकोज रे परिणत करियारे। तबे हेतु रखिब आलोक श्लेषण शक्तिर कौन विनियोग अच्छी ना ये अंधकार प्रक्रिया रे विनियोग हम कौथिपाई ना अंगारकाम्ल को विबंधित कराइब कहीं ग्लुकोज रे विबंधित कराइब बुझिला ସେଇଟା ଜାଣିବା। ଏବେ ଦେଖିବା अंधकार प्रक्रिया जो प्रक्रिया रे आलोक प्रक्रिया सृष्टि होइतिबा आलोक श्लेषण शक्तिर विनियोग घटिब जे कि अंगारकाम्ल को ग्लुकोज रे परिणत कराइब। देख आलोक उपरे अंधकार प्रक्रिया निर्भर कर न थाए। पत्रर स्तोम माध्यम कोष भितर को विसर्जित होई रहिथिबा अंगारकाम्ल काहा भितर द्रवीभूत रही थाए ना स्ट्रोमा रस भितर है। अंधकार प्रक्रिया आलोक उपर निर्भरशील नुह। आउ जो पत्रर स्टोमाटा देकरी वायुमंडल जी अंगारकाम्ल आसथिबो से सब क्या भितर सब द्रवीभूत हो रही ना क्लोरोप्लास्टर स्ट्रोमा रस सब द्रवीभूत होइथिबो है। आउ स्ट्रोमा रस थिबा 5 कार्बन युक्त एक ग्राहक अणु द्वारा आलोक प्रक्रिया रे सृष्टि होइथिबा आलोक श्लेषण शक्ति जहाँ को कौन ATP NADPH को कौन सी उपयोग करियो। स्टोमा रस किए अच्छी ना 5 कार्बन युक्त गोटे ग्राहक अणु अच्छी है। ए ग्राहक अणुर ना कौन ना ए ग्राहक अणुर ना तुम परवर्ती मुहूर्त बुझब। ये जो ग्राहक अणुटा कौन करे ना आलोक श्लेषण शक्ति को उपयोग करियो। आलोक श्लेषण शक्ति क्या कहुए ATP और NADPH को ही आलोक श्लेषण शक्ति कहुए। तो ये आलोक श्लेषण शक्ति को विनियोग करी कौन करियो ना अंगारकाम्ल को गोटे एंजाइम माध्यम से कौन करियो विबंधित कराइब। आ विबंधित करी सरल शर्करा रू सी कौन करियो ग्लुकोज तैयारी करिवो। देख एही जैविक क्रिया द्वारा 2टी 3 कार्बन युक्त शर्करा तैयारी हुए। जेतेबेले ए 5 कार्बन युक्त ग्राहक अणुटा यही आलोक श्लेषण शक्ति को विनियोग करे अंगारकाम्ल को ग्लुकोज परिणत करने तार फास्ट स्टेप कौन हो ना सी 2टा 3 कार्बन युक्त शर्करा बनइब है। आउ
ଏଇ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ ତାକୁ ଯେଉଁ ସହଜ କରୁଛି ଏନ୍ଜାଇମ୍ଟା ହେଲା, ସେ ଏନ୍ଜାଇମ୍ର ନାଁ ଦେଖିବ ଆଉ ସେ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ ନାଁ ଦେଖିବ। ସେ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ ନାଁ କ'ଣ ନା ଆରୟୁପି ହେଲା। ସେ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ନା ରାଇବୁଲୋଜ ବାଇଫସଫେଟ୍ ବା ଆରୟୁପି। ଆଉ ସେ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଯିଏକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆମର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ତା ନାଁ ହେଉଛି ରୁବିସ୍କୋ। ରୁବିସ୍କୋର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ଦେଇପାରେ। କ'ଣ କରିବ ନା ରାଇବୁଲୋଜ ବାଇଫସଫେଟ୍ କାର୍ବକ୍ସିଲେଜ୍ ଅକ୍ସିଜିନେଜ୍, ଯାହାକୁ ରୁବିସ୍କୋ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ରୁବିସ୍କୋ। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରୋମା ରସରେ କେଉଁ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ ଛୁପି ରହିଥାଏ? ନା ଆରୟୁପି, ଯିଏକି କ'ଣ 5 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ ହେଲା। ଆଉ ଦେଖ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଥିଲେ ତାହିଁରୁ କ'ଣ ରୁବିସ୍କୋର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କେଉଁ ଏନ୍ଜାଇମ୍? ରୁବିସ୍କୋ। ଏହା ପ୍ରଥମେ CO2କୁ ଜୈବ ପଦାର୍ଥରେ ବିବନ୍ଧିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କାହାକୁ? ଆରୟୁପିରେ ବିବନ୍ଧିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି କିଏ? ଏଇ ରୁବିସ୍କୋ। ଏହି ଏନ୍ଜାଇମ୍ଟି ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାତ ATP ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ଟାକୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଉଛି କିଏ? ATPଟା। କେଉଁ ATPଟା? ନା ଯେଉଁ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାତ ହୋଇଛି ATP ଆଉ NADPH। ତ NADP ତ ଅଛି ଛାଡ଼, ଏ ATPଟାକୁ ବିନିଯୋଗ କରି କ'ଣ କରୁଛି ନା ୟାକୁ ବିବନ୍ଧିତ କରାଉଛି। ତ ସେଇ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ଶକ୍ତିରୁ ATPଟା ଆସିଲେ ହିଁ ଏ ରୁବିସ୍କୋ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଆରୟୁପି ତା ସହିତ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ମିଶିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ସରଳ ଶର୍କରା ତିଆରି କରିବେ। ଏଇ 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ସରଳ ଶର୍କରା ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚକ୍ରାକାର ଗତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜୈବ ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥିବ ନା ଇଏ ପରିଚାଳିତ ହୋଇକି ପରିଶେଷରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏକ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ଗଠନ କରିବ। 6 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ଗଠନ କରିବ। ଗଠନ କରିବା ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ପୁନର୍ବାର ଆରୟୁପି ଗଠନ କରିବ ହେଲା କି। ଆରୟୁପି ସହିତ କିଏ ମିଶିଲା ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମିଶିଲା। ମିଶିକରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ସରଳ ଶର୍କରା ତିଆରି ହେଲା। ଆଉ ସେହି 3 କାର୍ବନ ସରଳ ଶର୍କରା କ'ଣ କଲା ନା ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ବନାଇବା ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଆରୟୁପିକୁ ତିଆରି କଲା ହେଲା। ଏଠି ଏ ଡାଇଗ୍ରାମଟାକୁ ଦେଖ ପିଲେ। ଏଇ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ ନା ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ଶକ୍ତି ଯିଏକି ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରହିଛି କିଏ? NADPH ଆଉ ATP ନୁହେଁ କି। ଏଇଟା ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ଶକ୍ତି କାହାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ? ଇଏ ନା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବା ଉତ୍ପାଦ ଇଏ। ଏଥି କ'ଣ ହେଲା ନା ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇ କିଏ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସହିତ ଏ ଦୁଇଟା ମିଶିଲେ। ଏଠି NADPHଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କ'ଣ ପୁଣି ଥରେ NADPକୁ। ATPଟା ପରିଣତ ହେଲା ADPକୁ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏସବୁ ମିଶିକିରି ସବୁ କାହା ବନେଇଲେ? ଗ୍ଲୁକୋଜ ବନେଇଲେ। NADPH ଭାଙ୍ଗିକିରି NADP ହେଲା, ATPଟା ଭାଙ୍ଗିକି ADP ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଆଉ ଏ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମିଶିକି କ'ଣ କଲେ ନା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ବା ଗ୍ଲୁକୋଜ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ହେଲା। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପୁନର୍ବାର ଆରୟୁପି ଗଠନ ହୋଇଥିବ। ଏମିତି ସିଏ ଚକ୍ରାକାର ଗତିରେ ହେଉଥିବ ହେଲା। ତେବେ ଦେଖ ଚକ୍ରାକାରରେ ଘଟୁଥିବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ତାକୁ ଚିତ୍ର ଦର୍ଶାଇଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଚକ୍ରାକାରରେ ଘଟୁଥିବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆବିଷ୍କାରକ ମେଲଭିନ୍ କେଲଭିନ୍ ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହି ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କେଲଭିନ୍ ଚକ୍ର କୁହାଯାଉଛି। ବୁଝିଲା। ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? କେଲଭିନ୍ ଚକ୍ର। ଆଉ ଏହି କେଲଭିନ୍ ଚକ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ ମଧ୍ୟ କ'ଣ? ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କାରଣ ଏଠି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ଟା ଯିଏକି ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆ ନାଁ କ'ଣ? ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି କେଲଭିନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ କେଲଭିନ୍ ଚକ୍ରରେ ଘଟୁଥିବା ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଯାକ ଯେତିକି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟୁଛି ଇଏ 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ। କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ କିଏ ନା ଆରୟୁପି ସହିତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ବିବନ୍ଧନ ହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଗଠନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଇ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମିଶିକରି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ତିଆରି ହେଉଛି। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁର ପୁନରୁତ୍ପାଦନ କିଏ ପୁଣି ଥରେ ଆରୟୁପି ତିଆରି ହେଉଛି। ବୁଝିଲା କି। ତେଣୁ ଏ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୁଝିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ
आरयूपी सहित अंगारकाम्लर विबंधन बा सहबंधन द्वितीय पर्यायर से ही दुईटा मिसिला पर ग्लूकोज तैयारी होची आ ग्लूकोज तैयारी होला परे पुणी थरे आरयूपी तैयारी होची। तो आलोक संश्लेषण प्रक्रिया बुझा पड़ा एगुड़ा को नोट कर नेब आ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करिवो।